السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي التلاميذ. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا درس جديد اللي هو لو سبجونكتيف بريزون. يعني بزاف تلاميذ عندهم مشكل مع هذا لو مود، ولكن انا نطمنكم بانه سهل سهل سهل. فقط تابعوني لاخر فيديو وان شاء الله تستفادوا. نبداو على بركة الله بلا ديفينيسيون. عندنا le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer un doute ou bien l'incertitude. واش معناتها هنايا؟ معناتها le subjonctif هو صيغة تستعمل من أجل التعبير على الشك، حاجة رانا شاكين فيها، يعني ماناش كامل متأكدين منها، عكس الانديكاتيف. الانديكاتيف نستعملوه كي نكونوا متأكدين من حاجة، أما le subjonctif نستعملوه كي ما نكونوش متأكدين من حاجة. لا فورماسيون تاعو اللي هي التكوين، عندنا الكو زائد sujet زائد verbe au subjonctif. Exemple, il est possible qu'ils viennent en train. عندنا qu'ils viennent أي مكتوبة بالغوج، عندنا الكو كما قلنا، عندنا il اللي هي sujet، وعندنا الverbe au subjonctif le verbe venir نصرف السبجونكتيف يولينا viennent. هنايا عندنا لا ديفيرونس بين لو سبجونكتيف و الانديكاتيف، معناتها الاختلاف. كما ذكرت سابقا ان لو سبجونكتيف نستعملوه كي ما نكونوش متاكدين من حاجه، والانديكاتيف نستعملوه كي نكونوا متاكدين من حاجه. راح نزيد نوضح اكثر. لا سيرتيتود معناتها رانا متاكدين. نعطيكم ان اكزامبل، je suis sûre qu'elle fait le sport. qu'elle fait le sport يعني راه لو فيرب faire صرفناه في البريزون. لماذا؟ لان رانا متاكدين بانها راهي دير في سبور. العكس في لو سبجونكتيف يعني لانسيرتيتود مانيش متاكدين، je ne suis pas sûre معناتها مانيش متاكده qu'elle fasse le sport. لو فيرب faire صرفناه في السبجونكتيف لانه ماناش متاكدين بلي راهي دير في لو سبور. عندنا لي فيرب d'opinion. Par exemple, penser que, croire que, trouver que, affirmer que, supposer que, estimer que, s'imaginer que, etc. Il y a plusieurs verbes d'opinion, mais seront suivis de l'indicatif dans les phrases affirmatives. معناتها كي تكون عندنا phrase affirmative ويكونوا عندنا هذو لي verbe d'opinion موراهم directement نديرو l'indicatif، ما نديروش لو subjonctif. في حالة ما إذا كان عندنا une phrase négative juste موراها نصرفو الverbe في السبجونكتيف. l'emploi du subjonctif présent. عندنا un souhait. un souhait واش معناتها حاجة نتمناوها. عندنا un exemple، j'aimerais que vous compreniez l'utilisation du subjonctif. يعني نتمنى أنكم تفهموا l'utilisation du subjonctif، يعني استعمال subjonctif، استعمالات subjonctif أو استعمال السبجونكتيف. Deuxièmement, une obligation ou bien un ordre، يعني حاجة تعطونا أمر، أنا نأمرك بحاجة. عندنا un exemple، il faut que tu finisses ton travail. لازم أنك تكمل travail تاعك اللي هو العمل. Troisièmement, un doute اللي كما قلنا سابقا أنه الشك، je ne pense pas qu'il soit capable de réussir. يعني لا أعتقد أنه لديه القدرة للنجاح. un conseil يعني quatrième utilisation، un conseil اللي هي النصيحة. par exemple، il faut que tu sois attentif pendant le cours. يعني لازم تركز في الكور تاعك، الدرس تاعك لازم تركز فيه، سواء يكون يشرح الأستاذ أو كي تكون تريفيزي etc. Finalement, un sentiment، je veux que vous écoutiez. يعني أتمنى أو أريد أنكم تستمعوا. هذا هما les emplois du subjonctif présent. إن شاء الله تكونوا فهمتوه. Par rapport les terminaisons عندنا e, es, e, ions, iez, ent.
راح نصرفوا le verbe être et avoir في le subjonctif présent. نبداو بêtre que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. Le verbe avoir, j'ai, tu es, il est, elle est, nous ayons, vous ayez, ils aient, elles aient. جبت لكم أيضا quelques verbes اللي يتبدلوا في subjonctif présent. عندنا le verbe savoir. Que je sache. Que tu saches. Qu'il sache. Qu'elle sache. Que nous sachions. Que vous sachiez. Qu'il sache. Qu'elle sache. Le verbe faire. Que je fasse. Que tu fasses. Qu'il fasse. Qu'elle fasse. Que nous fassions. Que vous fassiez. Qu'il fasse. Qu'elle fasse. Le verbe pouvoir. Que je puisse. Que tu puisses. Qu'il puisse. Qu'elle puisse. Que nous puissions. Que vous puissiez. Qu'il puisse. Qu'elle puisse. Le verbe aller. Que j'aille. Que tu ailles. Qu'il aille. Qu'elle aille. Que nous allions. Que vous alliez. Qu'ils aillent. Qu'elles aillent. Le verbe vouloir. Que je veuille. Que tu veuilles. Qu'il veuille. Qu'elle veuille. Que nous voulions. Que vous vouliez. Qu'il veuille. Qu'elle veuille. Le verbe devoir. Que je doive. Que tu doives. Qu'ils doivent. Qu'elles doivent. Que nous devions. Que vous deviez. Qu'ils doivent. Qu'elles doivent. عندنا أيضا le verbe pleuvoir et falloir. هنايا يتصرفوا مع il كما رانا عارفين. Le verbe pleuvoir, qu'il pleuve. Et le verbe falloir, qu'il faille. عندنا un exercice, 3 phrases. Choisissez la bonne réponse. معناتها اسكو نديرو l'indicatif ولا يعني le présent ولا نديرو le subjonctif présent. Première phrase. Je doute que tu puisses ou bien peux faire ce travail. Deuxième phrase. Je pense que tu comprends ou bien comprennes le cours. Troisième phrase. Je ne pense pas que tu comprends ou bien comprennes le cours. نروح à la correction. Donc, je doute que tu puisses faire ce travail. علاش خيرت puisse؟ لأنه عندنا je doute. هنا le verbe douter يعني يشك. وحنا كما قلنا إذا ما كناش متأكدين وكنا شاكين نستعملو le subjonctif présent. إن شاء الله تكون مفهومة. Deuxième phrase. Je pense que tu comprends le cours. علاش درنا comprend وما درناش comprenne؟ صرفناه يعني في البريزون simple لأنه عندنا je pense que هذه c'est un verbe d'opinion ماهوش راهو affirmatif وماهوش في négatif. إذا نستعملو le présent simple. Troisième phrase. Je ne pense pas que tu comprennes le cours. علاش درنا comprenne وما درناش comprend؟ لأنه je ne pense pas راهي في négatif و je pense كما نعرفو je pense que c'est un verbe d'opinion راهو في النيجاتيف. إذا نديرو le subjonctif présent موراه directement.